Capage TV. Capage TV. Sikoyo kanyitenesha pona kola kisabango kuleje pije tujira nabu toze longo na bango tujinabu bikana na mushindo wakujira mushindo ewo tolela pe longo na bango jibaja lufulwanyi pana betu dibadingela menukulu bantu bonsone bampengai walu wajitabusha itabuja mulunda mulele leo na yakanshi ya meme kulu kwa zambi wa moyo Bwa Yesu ai Bwa Yesu ai ibajalu fulani ana menturi mjingena menumulu malunda bani mwe Kolela la chilou ezara bien dadi olu bani zabuja itabuja mulunda munele leo na yakasi ya mema Zambia kusamba papa wa moyo Legela. Ai Legela chamagana. Bwa Yesu Legela papa. Joyeux anniversaire. Ha, jile jibo jilenga kujibetu wonso yotolonda. Topesa bango lo yembo. Jile jibwa jipe. Dila. Jile jibwa jipe. Oh, dila. Jile jibwa jipe. Wata Jile jibwa jipe. Watanabe. Watanabe, motona tembe. Eriche, jile jibwa jipe. Aya jibwe. Wata wetu jile jibwa jipe. Gogani motona Watanabe tembe. jile jibwa jipe. Jile jibwa jipe. Jile jibwa jimpa watanabe wetu tetu kumenu muchi kuikala kwenu wamana wakwenda majunda uji wetu uji masha kumenu Majunda bimi watula moko wabu wamina moko wabu chilo muchikala mwenu wamana wakwenda majunda wata wetu jile jibwa jile kaji wamanya ubenu Amen. ubenu majani ubenu wata wetu wamanya mema wenu njuko Balobi likambu ya malamu foko bete lango maboko. antuka au mfumu wajitu au mfumu wajitu Tata ya likolo apambola tata mokonzi ya mboka. Zani watu wa mjulu abeneshe chilombo chisekeje kanyinda mo mayi wakalala. Mufika mpala wengela makaya. Mufika muleki nita bosu bagimane na chilombo tetu. Wakulesha kubantu fumu wabafumu. Chilombo fachi beton. Zambi akubenesha wabuji yukala nsanja fumu wajitunga. Wa malo yukala na wenzela bana ba mukongo mungala. Wano tibie Kanyinda mo mayi. Wakulesha kubantu. Wano tibie toma. Mufika mpala wengela makaya. Wakula mujineka. Zambia kusamba papa fachi. Mukalenga wa mujulu wa betu bansantu monso akubenesha chilombo tetu wakulesha kubantu kanyinda mo mayi ufika mpalo ngelela makaya uji mu akubenesha nanguji ngamba baba na shia sulu kwabo zanda nubensa bale tu bonsu bwa chilombo chere bwa kulegela to na chimuntu muntu funi kwabo kajo uji wetu Papa moni. zanda wa mujulu akole ko menje fumu wetu tetu akulamba kupra kwa mafuma 11 Abayoka lisumu tute. yeye mwana na mwabenga shama munene wimana mikunguru yanga ijila Ngapezo sala gagi toko tozo ataji. Chamo tigeji wakanyinda mo mayi mfika mpalo ile makai. Fachi beton. Kwetu kujana kwetu nasema kwa mbanzala uji wetu. Baji babenga yeye jana fumu. Zambia kusamba papa. Akubeneshe baba mwanetu. Zana akubeneshe baba fumu. Amen. Awulonda mara tubakula. Apambola ba internet nyonso. Beneshe ni bale betu bonso Ben bajabeza Internaute. malu ara mubiji jimbi bonso. Jijiji bonso. Apambola jijiji bonso. Ba mubiji jimbi. Ba mujinjibi. Bibi. Bana Cape Town. Tosoya. Wasa mu Cape Town. Cape Town. Bana Cape Town. Papa kata. Bana wasa mu Cape Town. Ça va. Pesa bata Cape Town en mbote kasi. Kiji ko kuve wa kwetu ko chiminyi papa to kuna kubinji jimbi ajiba tumone kwetu ko chiminyi niba tulenga byano twameli mbali betu baba enzo mushindu tutu wetu aba tutu tumweka tetu jibenu Papa shukuru abakulu Papa ba junior pia. jibikala na koko mukulu abakulu tatu ndo abana milongo longo wa mashaku men Les souverains premiers. batu ila makwa uji wetu mashaji atukunjo beya jimikala na yeye Uza wapi? tujimwa kula kujibeli ukalenga Yesu Kristo akubenesha akwesha kuna shibukoro bwa kutwima iga lelu tetu banko wakula mwabantu basema tujibima na lelu bwa jibe mchana Nani mususu mama? Abeda chupe muluba.
Papa, le belano a bédé chou. Pendant que la gamme mouta koufa. Tu dis les bêtes babouilles. Na chabe de chou, uja mwana eto, mukali ngisi soit le bébé. On a ni a bédé chou, c'est la ngana béla. Enza bien c'est bien quoi, ko jimini. Nene ko mi ko ambulish. Ko ko jimini. Tutu hanga ko jimina. Nene ba mulisha. Bédé chou. Ko jimina na shi. Na soko somme nga cercueil ko la. Ko chana shi mumishindu. Na shi muma ya kuno. Bienvenue dans Capage Télévision, Bolingara Bisso, Bolingara Batu, Nyonso Bazar dans Capage Télévision. Merci l'équipe et la réalisation et à Capage Télévision en tout cas. Tous en abonnés ensemble, en Afrique du Sud, boy baketozali koya na l'été à Kanda. Na moni déjà appel ya makasi ya Dr Kinkani à partir de Sida Fabi Mama Capage en tout cas maboko polele. Posez belé musupe na ebi ke l'été à Kanda opé sanga liste. Merci na barigo kin, tous en abonnés ensemble, pe bato nyonso ba panzarage lokola gag congolais, bino nyonso garçon wifi. Tous en abonnés elongo po bo panzara penza. Merci na héritier watana de Goga. Balobi, tous en a village chez Temba, anniversaire ya Goga. Le 28 ou le 29, on a maîtrisé bien tes mains. Le 29, tous en a le 29. Nous avons appelé ça biso kaka kimi a pepe manabo moi. Na moni pe fabricas a osala na même ligne. Na invité on a kagi date. Je dirais le 28 fabricas a osala hôtel même ligne. Ba détails est belé en tout cas tous en a bino kaka ensemble souci exacté. Vous savez là qui n'a dadi en tout cas bon monipe Eric Mwamba le sommet moto à Dodaka à bois qui au place Nyon Solingi yende mutazali en partenariat na Capage Télévision papa Nabiso Cyber Café Eric Mwamba très gentil très social papa Rosala Mamnyonso a elio kaka détail ya visa bat déjà ba ko benga ndenge nini jezo ke ndenge nini yepena abandi na biso pena non abandi na Capage Télévision alobi Capage Télévision to mekano jemo boy total asko soki Schengen roboya tozaka rapport makambo ezali décembre l'été à Kanda na Mama Capage to lobi bakanga kanga Eric Mwamba lobi atabo beti sete atabo cheba banderole na Cyber Café na ye mutakanga mutazate pour makambo eza nzambe dadi afato zo ba sports dadi aza awa tozana muluba John Mystique chela biso no réalisation ya ba sports nyonso po betwa boy makambo eza tozana ba sport et puis tozonga pour skoto banda ma solo na biso ya kati. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org.
Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie Nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Monani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Mais ici, même prix des gros ya Turquie, et ça, pas besoin de billets, non plus de visa. Lelo na Kinshasa ezali possible peu facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre où eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali non loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois,
l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Loukou Béni Daniel Service Construit SRL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Loukou Béni Daniel Service Construit SRL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Merci en tout cas la voiture de Soiseau la Nabiso ma porte Nabiso est vraiment grandement ouvert et frère Nabiso hérité Songo là. Azali pe na ba chanson na au monaka en promotion na Katia Capage télévision. Boya est belé pour na ba promotion na bino et ça Nabiso vraiment bien. Daddy na benyo combien de fois. Tata apambola yo mama Capage. Mukalenga nzambi wetu atubenesha mama Capage. Na pamboli baye nyonso bozwi lisusu libako akolanda biso. Tuji tubenesha betu bonso bajibaeta jakalenga bwa kutulonda. Nzambe mokuta nisi. Mboka. Zambi utusanisha bantu. Na sepeli makasi mama Capage. Jinsanga bikola mama Capage. Tant tozwa ki invitation na yo. Atu tubigete jibi kila jeba kumpala kwetu. Invitation à kitoko. Jibi kila jimpa jitambo. Invitation à malonga. Jibi kila jijikana ni mushinga wabonyi. Oyambaka biso na barte. Kututu akijile mwa mubini bya mala nashi. Potan umilanye ko banda. Walo jimilanye banku kukumanga na mabao. Ebetanga na diko cité. Walo kungu mungachi mwa muto. Nzamba pambola yo. Apambola pe dadi. Mukalenga nzambi akubeneshi. Topesi bino mbote ya motuya. Tuji tunuesha myoyi ya mushinga mukola betu wasa yotolonda. C'est le pasteur Lité Yakanda. Mwikalangana mwambi wa chinji. Opposant de toutes les religions. Mwimanyi wa babonso wajibikala na bara na bukula mala nzambi bibi. Mutakala na nkolo. Muntu jimwikalangana na chubutaka kwa kwa nzambi. Yeyo liboso na bino. Nyeo kumpala kwenu bwa kuno ambila kabiji. Mama Capage. Mwane tu Capage. Na lobaka boye. Tutwakule mushindo yo. Munena nzoto ebate la kate. Munena bwa mubiji kabutu bula manashi. Mukuse ebate la kate. Wikala nashi wachi tu wakingu jukula mamuntu nasha. Mbongo ebate la kate. Franga kaitu ila mamuntu nashi. Mapangu ebate la kate. Wikala ni mpangu minene mimpe kingu jukula mamuntu nasha. Mutu abate laka. Muntu tulama eza bobele nzambi. Ujumwikala na mukalenga nzambi. Musala kitoko zo sala. Mujimu mwepe uju wenza. Eza na bato babandango. Kujumwikala ni bantu kwa batu wa ubang. Lelo bazana sama bi. Lelo bakaji kubulaba. Na ngambu na biso ba serviteur. Luseka kwa tete bena mujimu wa nzambi. Eza na bato ebele bazo sala pe musalango. Tujini bantu ba bunyi bajibikala na benza mujimu weo. Lelo bazana bomo iti. Lelo ekimbe anakabi kajo nyene ni moyinashi. Mama Capage. Mwana tukapashi. Eloko na kosenga na yo na vie. Bwandu kumubunga kulomba mwachi mwajikole jebe. Zala bien na batu nyonso. Yikale bimpe ni bantu bonso. Bomo yeza mokuse. Moyi yunga na mukesa. Kufeza mulai. Kaji kulufuli yunga na lule lutamu. Nozo mona na sena moyi. Bwanu kaji mwana bulo bebu. Mutu asali 90 ans. Muntu juweze bijumu makumi chitemu. Na sama bele. Kwa kakubulaba. Plus de 90 ans. Weze bita bijumu makumi chitemu. Mobate leza bobeleza. Mulami jumu kana ngana mkalenga nzambi. Tozana batu ebele balanda kabiso. Tujini bantu babuyo yikala na batu londa. Misusu toyebi bango. Bakwa tujiba bamanya. Misusu toyebi bango te. Bakwa bakatena bamanya nashi. Ba problemi na bango pe. Malu abo jibikala na nau. Toyebi yango te. Katena bamanya nasha. Sikoyo. Uva kupinjeo. Makomi ezoloba. Malu bafuno mika na zambe jamba nu. Tolela na ba obazo lela. Tujine ni ababa jibajila. To sepela pe na ba obazo sepela. Tusange ni ababa jibasanga. Eza na bafani na yo pe batalaka yo. Tujibika na ne bane beto babunyi babika na bakulonda. Ndenge tozo solo na boye. Mushini tutuyikilemu. Bakufeli ba être cher. Ba shebe shaba do ba fishi shabana babane ne ba mushinga mukola mu. Mususu akufeli papa. Mukwa mufisha na shitatu wenda. Mususu akufeli mama. Mukwa mufisha na shima muwenda. Mususu akufeli leki. Mukwa mufisha na shimu wakunyenda. Mususu pa kufeli mobali. Mukwa mufisha na shiba yenda. Tope mwasi na. Mufisha na shimu ka jeni. Sikoyo. Kajitelesha. Pona kolakisa bango. Wakuleje pijeni tujira nabu. Toze longo na bango. Tujina nabu bikala na mushindo wakujira mushindo ewo. Tolela pe longo na bango.
Jibaja lufulwanyi Pana betu diba dingela menukulu Bantu bonsone bampengai Walu wajitabuja Itabuja mulunda mulelele Unaya kanshi ya meme kulu kwa zami wa moyo Bwa Yesu Ai Bwa Yesu Ai Ibaja lufulani Ona metudi mjingena menumulu Malunda bani mwimangu Kolela la chilou ezara bien dadi Olu bani zabuja Itabuja mulunda munelele Unaya kanshi ya mema kulu kwa zami wa moyo Legela. Legela chamagana. Bwa Yesu. Legela papa. Kasi. Kadibana betu. Wana tokaboli mawa na ba o bazolela. Abi tujifika na to abanyana biso njini betu bajira munga chimwajira. Moko kati na biso. E una shimunga chimwetu munga chimwachonga ile chamajilu. Tope balandi ya Kapash Television. Na shibana betu bajwa londa mwane tu Kapash Television. Moko azo fete mbota mana. Muchikondo echichi abako abo bajira na naba sanga bwajile jibwa jawo. Naba oba bengisi biso. Ni bako abo nungu bajwa tu bikila. Naba oba bengisi biso. Ya baba bajwa betu bikila nashi. Poto la kisabino. Bwa tetu lenje nu. Tolinga kabino mingi. Tujibalo nanga bikola. Memi na famia bakonzi. Na shumumeko eto abafumu. Memi na famia bato bazanga. Na shumumeko abaji bahangila. Soki bozo célébrer mbotama moko kati na bino. Ah oui, kana nujiru sanga jile jibo jenu, mwachi mwajibu jenu. To célébrer pepo ya bino. Tuji tu sanga nenu wonsu sanga moyele. Joyeux anniversaire. Ha, jile jibo jile nga kujibetu wonsu liotolonda. To pesa bango lo yembo. Jile jibwa jipe. Dila. Jile jibwa jipe. Oh, dila. Jile jibwa jipe. Wata. Jile jibwa jipe. Watanabe. Watanabe. Moto na tembe. Eriche. Jile jibwa jipe. Aya jibwe. Wata wetu jile jibwa jipe. Gogani moto na tembe. Watanabe jile jibwa jipe. Jile jibwa jipe. Jile jibwa jimpa watanabe wetu tetu kumenu muchi kuikala kwenu wamana wakwenda majunda uji wetu uji masha kumenu ba watu la moko wabu wambi na moko wabu chio buchikala mwenu wamana wakwenda majunda wata wetu jile jibwa jile kaji wamanya ubenu amen ubenu majani ubenu wata wetu wamanya mema wenu njuku huko antuka amvumila watanabe wetu mwana wetu wakumpala wa mujiku uchiru kugala wenu wamana wakwenda majunda uji masha kumenu wata wetu tetu papa jile jibwa jile tika bengisi bisote okopesa ebele bongo ati tumubikila nungwewo mashaku menu mwaba uji musomba watanabi ujumva ni betu baji mwabeu nango ujumva ujumva ni no pasteur wachinji imamu Kapashi ni mema mwana abunjiko ujumva kumfuni achi luwa tusoma kwa wenu watusanga wasujileje wata wetu kuchinuku kala wenu wamu kwenda majunda tatu chilo kushikala mwenu wamu wakutumbishiwa wata wetu meme tuji mwabe tubikila tusanga tuweze vitu bimpa wali tujibajileje wajimpa amen jileje wajilenga tata apambola biso kalenga nzambi wetu atubenesha yakuna yoki mwa mkienda di yona lo kutabo lekele la isini kim chana se tena ili makambo wana ko misanga zola tena misa batu fakolusa ye ya mumanyi ujuku no shilekele juleje chimwene lekele bongo yoki sikyo loko alobi oui alobi boye tika wana za mwasi na yo to kila guto mwasi na yo to peta ina misa batu yo chama bana guto acha mama yemo kan sheba to mema chama mama yemo kan sheba to mwambe lekele aza mama bana na yo tika ko bomé ko peta ina misa batu. Ok, d'après ce sujet. Likamte mama, toza wana pona yango. Daddy. Oui. Daddy. Mama Kapashi. Daddy. Mamu Kapashi. Daddy. Nzambi akusamba Mamu Kapashi. Na bomo ya biso batu. Nani oyo tokoki kozala reconnaissant na ye. Penani tokoki ozala reconnaissant na ye te. Et puis reconnaissant ezali fruit ya nini et puis reconnaissance eutaka wapi. Muluba interprété.
eza sujet ya kitoko chikala na chena bwalu cha mushinga umwimpa mutamba eza sujet ya ko négliger te chikala ngana chena bwalu chikati bwa kulegela nashi eloko esepelisaka nga na kati ya bible chitu chinsangisha munga chimama mifundi ya nzambi bible eza complet mukando nzambi munga na mushi one tete ni malonso omoni question oyo tuni ujumuna lukongo le luweji soko bengi basali ya nzambi we mubikila bene mujumu ba nzambi bakobimiselo ba passage biblique ebele ba kweshe pinya mifundu ya vonyo ngati mwamukando kolandisama niveau ya moko na moko bulonde shele muchikondo cha mujiba jiji muntu lijumva jende ya mushindi ni mkwabo question oyo tuni lukongo le juwe mwene ezali elembo ya kitoko chikalanga na chimfwa chinene chimpa chitamba chichana chimpa mene oye lakisaka mama tikate minoko na minoko eza na ndenge nango topesa trouble trouble moko ekoti na minute oyo na mboka chibwenelenga oyabonjengo chimwajitunga ona kopapolela ngo penza bato bebia surtout na église ezinga bangwela bantu nanga nango chimwajisambili na kobete bato lolenge wana ningu babatu wa mushindo awo na papoli yo gubangula na nyati yo bujata na kwesi yo gukudula na bloke yo wela na shumuji boku okota to pita wela shumuji malopitaji e bale kauki mai mane na akami bambisi ya minene babimi mishe ya minene ya hatuki vima na soko vimba na ula na muji ula kanamu pasuka soko pasuka hanjika ni wa hanjika okosale loko kati kwa kuongeza bwana nashi eloba papa chéri ben piana bakuna nuko jimpiana wote teto twenda to abana boss mulungu miliki na biberon mabele munga chimwa biberon ozo yoke nazo funwa ban fumu jibe piana wote teto azalaka na besoin ya mapati kazi mikala ngane ni mushinga wako keba jampa nashi kasi mokolo batiaka ye na nkopo kati jiba janchi mabele bwa kwela mujiko esengaki mapa eye avuma keba jampa binye bwa jilu elingi koloba ete bana bakoli bijibi shinga kwamba ni bana bakoji papa lutumba sosola yango tatu tumba vunwa kula wamba nungweo souverain koli mwana wakoji mama kapashi Daddy. mama kapashi Papa, une minute. oui maman tokoki kopesa ya moi éloge na Chiluba te na papa na biso Fati mpona baso de moto po ya 24 esili na ndenge ya Chiluba na langue nationale ata eza mabe te balobi likambo ya malamu fo kobetela yango maboko en tout cas awu mfumwaji to awu mfumwaji to tata ya likolo apambola tata mokonzi ya mboka zambi watu wa mujulu abenesha chilombo chisekeji kanyinda mo mayi wakalala mufika mpala wengela makaya mufika muleki nita boso bagimane na chilombo titetu wakulesha kubantu fumu abamfumu chilombo fachi beton zambi akubenesha wabuji kala nsanja fumu wajitunga wa mala jugala na wenzela bana ba mukongo mungala wanu tibie kanyinda mo mayi wakulesha kubantu wanu tibie tonga mufika mpala wengela makaya wakula mujileka eloko nazosenga na papa bwana kule na bonji mulomba soki akoyamba pe biso kala ni bwakutu akijela tetu chilombo tetu bana beni tokota pe na histoire ya mokili tuwele koku nashe mu malu ajimenze kibonga chimwabula bebu papa Antoine Tshisekedi Chilombo chilombo chisekeje Felix chilombo kanyinda mo mayi wakanyinda mufika mpala welela makwaya wakulesha kubantu namoni jeep namoni ni papa pienga jeep na Yesu Kristo vuni mwabu félicitations papa ko banzele esili twasajila twakweji twasanga bwa malu ajimwenzela bana ba mu gitunga ja kongwa mungala tanjila ya jiki misala ezokende na suka miji mine ikaji mifumana kufika kundekelu ya kofongwa mefongwami ya kukaunga ikami kaunga tata pambola mokonzi ya mboka kalenga wani mema mulopo abetu bangambo wanzandi wa Bosenga na biso ezali papa kuberesha fachiwo tetu bujilomba jetu jikupala kweba nungu otonga posa na biso ezali papa jishinga jetu jijinga na nungu fachiwo tetu chilombo tetu tomona yo papa tukomona koko kanyinda mo mayi wakanyinda we yango ndeza histoire na biso bwalu tetu bakumona nibi bwele nungu malu akese mungati walitunga ja mukongo bana ya bana na biso tango bakoya na chibana babana batwalela bulobebu balwa bakuta histoire ni basanga na malu atibikala na bebu batata na biso ni bana jibe tetu basolola pe na mokonzi ya mboka bato bayikile fumu wajitu mwachikondo achilombo chisekeji nzambi akusamba papa fachi mukalenga wa mujulu wa betu bansantu monso akubenesha chilombo tetu wakulesha kubantu kanyinda mo mayi ufika mpalo ngelela makaya uji mu nzanga kubenesha nanguji ngamba baba na shiya kwabo zanga ngelela bana tu bonso bwa chilombo chele bwa kulegela to na chimuntu muntu funi kwabo kaji woju papa moni zanga mujulu
akole ko menje fumo wetu tete akulama kopla kwa mafuma 11 amira na makubwele kutulamba mfumu toyena mfumu menje okela ito kozwa jipa ngote te auze absolument yene mutakusola bwena papa mfumu wetu utomanya chiluba bikole ujuwele ni sumwini bwari jinyi fika mona na nende nungu bibi ni mwakulebi tokota na mateya ogolekisa erli ndiri samba ngani ndesha kukwetu ogolekisa erli kolwa papa papa sa yo kibiso mfumu waju tungejishima ayo kibisa mwa mai wabula kujile abayo kalisumu tute yeye mwana na mwabenga shama munene wimana mikunguru yanda ijila ngapezo sala ga kitoko tozo ataji chamo tikeji wakanyinda mwa mai mfika palo ile makai kwa chimbeton kwetu kujana kwetu nasema kwa mbanzala uju wetu babenga yeye jana fumu nzambi akusamba papa akubene sheba mwanetu nzana kumbeleshe mwafumu awulonda mara tubakula ujuwa kwamba na shimbijila ibana bali mwabeni mamu kapashi mate sili ujuwa kwe baba tuwele mumene mwadu alelo iya kozwa pa batu nyonso ba Augustin Kabuya nani susu obi kozwa pa batu nyonso obi tokota na mate tokota o apesi do la yasa na famille na mbujima na chikapa yeso bocho zansa ki mama Marti mamu kasalo mwenda bana mudomo mamu wote tetu mamu kasalo mwezi wali lele tukale chilomo chisekeji wabula kujileka mamu wanyi mema nzambi wa mujiro kulama mamu kasalo wanyi mema Marta wanyi uji mamu wa mushinga mukola mushinga marimu ole Yesu Kristo kumushinga jo lele ndio muito ole chilomo chisekeji wabula kujileka kanyinda mo mai amena chilomo chiseji fachi beto c'est fini mamu kasalo Marta wanyi mema nzambi akubene shina kulama mamu wali lele tujini mfumo wajitunga chilomo chiseji fachi beto nzambi akulama mot de passe ezawa awa soka moni tata mkonzi tokota na mateya oza muta distraction makasi kwenu kujana kwenu nanu kutu bata Afrique du Sud bazu atana mbote kwenu kujana kwenu nasema kwa mbanzala mamu kapashi yaini bwana mema jifunga kula kwetu bali 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 muveni kwetu kujana kwetu nasema kwa mbanzala yoke loka lobi mbongo yo kozwa kuna ekopermettre osili sali kama unaona mama kapashi pobo komesika moko kwetu jana kwetu mamu kapashi nasema kwa mbanzala nzambi na inza tokota na papa nini boyeko papa wani favorisi tubwele mujishi tokota na mateya ko ndeko na ngai papa favorisi tubwele mujisha papa sa yokiti bunyi bwajinanga mashiwa kumenu umi na makwa butira makwa mashiwa bwenzao bunyi bwajinanga tubwele mujishi tubwele mujishi papa safa tubwele mujishi topesa reconnaissance tu eshapinje bwa chena chintu chimanye muno muchima chikwenzela kujibantu reconnaissance walubwimpa bwenzele muntu mumuchima yango nde ezopesa biso nzela ya malamu na vie kujiweze bwane atuesha njile mwimpa munga chimwa chikola jetu pe yango nde ezolakisa ete bomoto eza kati na biso kuchijileje kabibwani to mwenja bwetu buji munga chimwa michima yetu na mateya ya reconnaissance munga chimwa mayisha jalosha mutu bwa ikala mumanya madumi pamenzelangana nakopesa exemple ebele na kati wana nindeje bileje lubita bunyi munga chimwa bwalwewu bato ebele na mokili bato babunya bulobebu basili posa ya kosunga bakabelekele kama chikabini meja jamburu ishangana nacho basili posa ya kokaba baili kama chikabini menji ni jinanga jakwaba nyina muntu bwa chintu nashi poko sunga na ye oya sungaki bwalu jamburu ishe jivumo burishangana bikondo bihita kokaba oya kabaki bwalu ishe ni kweshi kwaba nyina bantu bitu bivumo aba nyinangana oleto betela ngoma boko amuntu atetu muntu chile bikashi ekomi libako lisusu po jali pinje jaka bibwenda yeye tika lelo to pambola lekele lelu tubenesha bana betu bajini malumim bato nyonso basunga biso baji batoambulu isheni baji benza wantetu bana chitu jiye chile memi libanda mboka na chiba janyi mamatunga pe awa na kati ya mboka na shamba chimwe tumajitunga ja kwa mwala tozopesa reconnaissance en général tujitu esha toi cette jile wabungu jibane betu bons mama kapashi mama kapashi via mutu mujikola ja muntu eza na maboko ya nzambe mujijikala na mbianza bya nzambe mutu o tozomona patron de patron lelo muntu tuyibwa kumona lelo ubanji munene waba banji yaza likolo yemwikala na kulu
soki azosunga biso ye muzala ni ju tuambulisha azosunga biso pamba te keno tuambulisha chana na nashi lobi ye pa koko shite malaba wana ke yendo jibwa kukuruka chini franga na misu na ye kaji mesu end ekozala epai ya bato ya sunga na ikela matangile kuti bantu abavumikana na mwambulisha nalingi olanda bien mamaka mamukapashi nishimu nulonda bimpa menemene na musalo biso tozosala mumuji mweu tujitwenza mwabewu tozo lakisa ba internet nyonso tujituleshe mubinji jimbi byonsu ni na contribution na bango munkati mwajisangishe jabu jiba tusangishe ukabwa malwetu toko remercier pe bango tujituba sangishe ni tubela twasakijila bwa mala jiba twambulisha po bachaki pe contribution na bango walu mbato ambulisha muri chabu chikese chabunachi mu malwetu ya visibilité ni jimweka ja mala tutwenza poli kamwe kende musika wa mala tutwenza ya kumpala tangu musique ezobetama na tango ya bawenge 4x4 aji chikondo chichi misangu ituchika kujibana betu bawenge 4x4 na tango ya ba fumu pakester kujibatu twetu ba fumu pakester na tango ya ba papa wemba chikondo cha batatu wemba na tango ya ba pepe kale chikondo cha batatu kale oko remarquer ni umone ni ba patron babimaki ebele bantu ba franga ba wimba baka tukachikondo achi ba soutenir ba star batu bamulisha bana betu benji ba musique lelo ba artiste ebele kati lelo bana betu benji ba malwa bato basala po bakoma na mbongo bantu aba benze mwani bikani makuta bango lelo vie shita lelo ekaba chene kaba jini franga mu vie ya bunashi kasi kajiteleji na ba star na biso ngati mabale betu abindi banisamu batala lisusi mate kibatala pinje ubikondo bihitanashi okomona papa moko avandi numona statu ngwa musomba azo regretter musomba unyingalala alobi ulwamba kaka tangu nazalaka na mbongo twando chimfu ni franga nazosunga ba musicien oyo mvungambulishi bindi bya misambo ababonso nazokabela bato mvungabanyina bantu bintu lelo nga naza nango te lelo chichene ni franga nashi bango lelo bakoma ba patron lelo bakayibo bena franga eske bakotala ngai te eske balibo kuntangela kwa kabimemanyi nazoya mama kapashi mukapashi tufika mwabujili kwangu lweba nazoya fona bimisa biloko moko ya bien na kati ya mateya bikengela malu atuka mwabamu kwa chima maisha maka ndambu okei na vie politique uye pinje mwa bana betu bene chinjijimbi bayi politique pe basungaki bato aba betu bana betu bajibene chinjijimbi bato bangulisha bana okei na ba homme d'affaires uye bana betu benji ba mission minen bango pe basungaki wo wa bangulisha bana bato ebele oyo basunga bango bantu bakuyi bato bambulisha lelo bato wana bazolela lelo bantu bachene franga to bakaje bakenga bazokamwa bajiba kema bambani kaka kosunga na ngai kwangulisha kwani ebimisanga zoba kwampa tujilelo chijiji kosunga na ngai kwangulisha kwani ebotelanga problem lelo kwampa tuji madu abuni landa mama ka londa kupinya mamukapashi non landa ba comédien bana betu baseke shanganyi ekomaki na époque moko yali muchikondo campagne bato batombwama bantu abavumia na babanda bikola akobengisa comédien umwika la nini franga yabuji bakubigile museke shanganyi kwenda kumbele apesi ye jeep umweshe jipa ayebisi omoni jeep on apesi yo mwana mashinya ngakwesha soki omoni okokoka te wewe mwana kaina kumbana nashi ya kozongisa wewe wampinga jile azongisi jeep wangata mashinya uhinga ja batangi $50,000 babale pinya franga nashi ndole ya bandola bamweshi esunga itemi wambulishi asomba lupangu tumusomba lupangu esunga ye lelo ya mwambulishi lelo ewo azolala libanda te kenu lala kabija mbelo nashi mama kapashi eza logique bijibika la mama bushua eza normal bijibika la mumu monango époque obiso to bimeli chikondo chi teto bahatu kayete lelo ewo batu bako souffrir makasi bantu bakenga bikol pe batu bako sila posa ya art bantu ni balekele pinje jishinga ja kukala kumona bintu bya mama pe to kotikala lisusu kozwa mbongo ya bien te nikatoka kaka bijwa kweta bijifuranga ya bunyi nashi ke artiste lite ya kanda wani mwandi wajisha ja chinji aza rekoni makasi na mboka ujumuika langa na bamumanye bikono ngacho mwajitu soki to yambiye tetu bamwakijila photo pesa ye 100,000 bikele tumwesha photo pesa ye 150,000 tetu mwesha ngamba ni mako ya 5 kasi kaji lite ya lelo kajijisha ja lelo akozwa yango te kakujanga tanashi po bato bazwa yango bato vikala na babyanga ta balukela bato babesa vikala na bakujumgira bato babaheshi babetisa bango liba bajibikala baba tuchisha ja kadi ndozo mona tukaza jumona lelo ekomeli biso pass bya lelo bya jikenga
balobi ete bola muzoba bali kwa ulele gwipa kwa zela muntu nasungi na munyanga mfumwika na munyanga nasungi na bimi mutu mabe mfumwika na mwambulishe muntu mubi nefu ya maladi ya maba muchitemba cha masame to abolobe bakei koluka Jésus ba ikekeba mukalenga Yesu Kristo tangu bakomi epa ya Jésus ayiba fikuju mukalenga Yesu Jésus ayebisi bango o esengela ka yebisa bango Yesu Kristo abambije ebu buvukene kwa kubambila tangu bazwi lobiko ajiba itapije kwa lobaki na salaki twende vibwa tangu bazwi lobiko ajiba itapije jondo vibwa esengela ki basala acte moko wana bikengene bikale bamanya chileje cha jinanga chi Yesu la kupenze reconnaissance bwa kuleje ni Yesu Kristo mutese bwa lugwini lelo na ye na kuitite lelo tene muna nkwashika nasha lelo na meli masangate lelo tene muna mala nasha lelo na za normal lelo ndimikala na mujima mama kapashi mama kapashi na kokene molaite chena nyantanta mula nashi tika to pesa merci ekela toela to asekijila na ba oyo bakabela biso kopo mai tomela koji betu bonso babote chena shima ya kunwa tika biloko wana mukalenga Yesu Kristo benesh mutu na mutate ya selo niveau na ye papa Manuel Azana zela ye vendredi bo panza na ye biso toza basala nzambe aloyenge toza makasi te na bible papa fakolosa zela kuna mara ngala na mushinga kala osenga landa te mama londa kumama nde topesi bino merci mutu yituno esha twasakijela wa manza na ba o bapesa biso ya muke na baba voto esha kesa na ba o bapesa biso ya ebele na baba voto esha bya bunyu topesi bino merci twanu esha twasakijela nzamba pambola bino ukalenga nzambi walusa bandeko nyonso o bosepela kocontribuer bwa bana betu bonso badi bwa kwambulisha ni kutuambulisha kunanga ni kutuambulisha pona evre munene ya pastoralité ya kanda bwa bwalwe bunikese buji mwanene wajisha ja chinji wenza bosekaka na bandaku butunisanga na shimunzu buyenene boyokaka esengo butunumva gisanga ja bunyi tangu toyaka koloba boye atujitulo twakule mushindwe bolobi te butulambane nashi tosombele mai tumujira kuna shima ya kuno mama kapashi pesa pelite ya ndambo eshoko kuna shi mumisha na otindeli yo na akakutuka diba mutumina esalaka esengo makasi bisibya gisanga ja bunyi yango tosengi na bandeko nyonso twarukai tutulomba kujibana betu bons tozala reconnaissant twikale ni chivulu kilo chako ezala na ba musicien na siku jibana betu mimba nsa ezala na ba comédien twikale na siku jibaba beseke shanga ezala na basali ya nzambe na siku jibene mujumba nzani yango na lobaki bwe mama kapashi wakati kumwa kule mshindwe yo lelo na mela masanga te lelo chena na mala nasha etombe pe bien bialpinje bimpa makambo tuni wa amala jumwebeja ekei kitoko maye bimpa byokola tata pambola biso amen mukalenga nzambi ba remerciement avant de clôturer yo za no reconnaissant na bana na Dirban oh obanda na OMKT mama Mathieu avio bandi na Dirban babanda non ne bandeni oui to le initiative plus hein Zamba pambola mama ni mama mama Olive Lembe Kabila abenesha mama wetu mama Olive Lembe Kabila mama o ayebi kopesa valeur na misala ya bana mamu ewutu muikalanga na wambulishe ni kwesha bana mushinga mukole mala jibenzi musala o ebane ko bima lokola tina te malwa amuji mutu katonzelele ovumwikala anu hatukubuvuka yi mushinga nashi tangu ya pusani pene pene aji mamwe museme na bwini muji mutu vuzikala na twenza epesi pe batu nyonso posa ba pusana na likama byali kwesha pinje bantu bonso moyi wa kusemena mu malwa grâce ya mama Olive Lembe Kabila munjila wa mamu Olive Lembe Kabila ndeto mati ba avion mutu babwela ndeka avion te me ba avion babwela mandeka histoire eza kitoko mandeka mbabwela mandeka munjila wa mamu Lembe Kabila mama nzamba pambola yo mamu Olive Lembe Kabila Zambia na initiative plus na yo mobimba ni groupe ba yonso mujima unyukala no wenza bwana ndenge bozo sunga ba orphelin mushindu nwangulisha bana banshia ndenge bozo sunga ba veuve mulu nwangulisha na shibaka jiba fila pe ba o bazo bela na baba jiba sama ndenge lisungi na bino mushindu jambulisha ni mujiji kala ngana jambulisha bwana ngo ezo komela bango bijibi fika nangu jibantu bonse fika na baba lelo batu bazo pesa biso valeur lebe bantu bajo tuweshe mushinga wa bunyi grâce à mama Olive Lembe kuichila kumwane to Olive Lembe Kabila mama nzamba pambola yo mama Olive Lembe Kabila Zambia akubeni apambola pe yo amen akubeni shilwe mwina mama Kapashi ndengo sunga kabiso wakutambulisha wakutichisha kubinyi jimbi koya koloba na miso abatu wakule nungu umpara kwa bantu apambola pe kulutu na ngai abenesha kabiji tutu yetu nungu
mosali na nzambe pasteur Denis Lesi mwene mujimu pasteur Denis Lesi bisika bizwami nzamba pamola mwaba uju tulonda mukalenga ye mukazo comprendre que lité ya lelo amelité ye mwana ka bibimpu muita otango amelaka yaka boye te wachikone chitu nakatulo nungu nashi nzamba pambola ye mukalenga akubeneshi apambola ba internet nyonso abeneshi libana betu bonso bajabeza malwa mubiji jimbi bonso jijijimbi bonso apambola jijijimbi bonso bamudinjijimbi bamudinjijimbi abeneshi mali betu bonso bamudinjijimbi bonso tika tuko bimisangelo kama be na senti de jelo monge bimia eza ngai te eza jiji jijijimbi bonso tika ndenge za biloko ebele oko bimisangelo ko eza na odontologie Zamba beneshi bana tu bonso bamudinjijimbi bonso tika tokei na ngambu ya Dubai toi ko kana kamuji tunga ja Dubai nzamba pambola bandeko nyonso boza na Dubai zambi abenesha bana betu bonso yo sangana muji tunga ja Dubai apambola kulutu bienvenue Kiankibe abenesha mwana kulutu bienvenue plus de 13 ans na shiji kumini bisatu mu mwana ka nzamba pambola mukalenga akubenesha apambola ba onyoso baza na kati ya Afrique du Sud abenesha bana betu bonso bajimu Afrique du Sud nanga ba kwetuka ku jiminyi na pesa pe mwa bakomu na bango tutele shabako tutele bako bunashika ba yutele janu bitu apambola futur président abenesha mfumu wakali vuka chimwa ditunga Sam Lelo tata pambola yo ayambaki nga na Durban Sam Lule mwana tu Sam Lule ya yambaki nga na Durban et puis afongola ki champagne uvumuka na mukango no kumula 2023 wa mujibiji mubyango bya totie wele twela yetu yepa ko cha mutu yenda welenda mutu tata pambola yi mukalenga wetu na sa mwana bakonzi mama muka na mwana wa bamfumu apambola MC leader abenesha mwana tu MC leader aza moko na kati ya Durban leader janu mwele mwana kamunga chimwaiba tata pambola yo kalenga akubenesha apambola Didier Kabishi mutu wa dola abenesha Didier Kabishi wetu muchi wa mfulanga tata pambola wakumashikala wenu Didier wetu wa mfulanga mema wenu chikoko tata pambola kalenga wetu akubenesha Didier Kabishi wama yekwe kujalo kwena shwa kwamba apambola Trésor Massa abenesha ni mwana tu Trésor Massa loboko a Durban jimbo kweji nungwe uji jikala anaja mu Durban tata pambola yo kalenga wetu amubenesha Trésor Massa wetu kalenga akubenesha apambola Otis Massa abenesha biji Otis Massa wana batu bako yambo na Durban kubantu bako akijira mwana kamu Durban bonga na kotanga mutu pamba batrika ko pe mingi te ba otrikete OK nyoso pete nyoso miyele tanga apambola Cédric Nakasila abenesha mwana tu Cédric Mukasila 3 fois maître misangu satumfumu tata pambola yo mukalenga akubenesha mama dadi nani su Zamalek Philippe Zamalek OK mama nzambe tata apambola Philippe Zamalek zambi wa mujulu abenesha mwana tu Philippe Zamalek abima Philippe Zamalek utumuka toka nungu ache monta moko ya mbongo utumuteka mfrango mbuni campagne apesi devoir na kati ya Durban utumutela ni mwesha wantu chene bori cha alobi oya kopesa lite ya kanda monta oyo ngana pesi ewa eshanu muishwa chinji mfrango inji ngana pesi yango fois 5 mema nji mwashi no misangu mwanda mutu amona nate muntu kapi mwene kana Philippe Zamalek wetu tata pambola na equipe na yo mukalenga wetu akubenesha ni grupo eba yonsu apambola yo Philippe Zamalek akubenesha mwana to ye na kati ya Jobour bazaka Jobour ne makambute Jobour kumuji mano wa mushika le 28 oyo dimanche mumatu kwetu makumya bimwanda mukuru mujadu bimwe sortie officielle jotu ka jenda jabushwa ba Laurien ya Jobour bana beta wetu ka ba kumpara mu Jobour musicien na biso mwimbi wa misango munene Eridi Boyoko le 28 oyo mwana mtu wa Kaska Sereka anwa na Kaska Sereka poison oyo kakai Kaska Sereka tata pambola yo zambi akubenesha tata pambola Prince Sasa le sénateur en vie akoyamba yo mwasi na ye mpe komone Cynthia Prince Sasa Mohamed Moleka le seigneur de la ville na mwasi na ye mama Chati Moleka fondation Moleka bakoyamba yo Wivin Moleka
Bakombo kaka. Bakombo kaka. Mais to tuna bango tango to koma. Ah OK. Potozo kene na yo ti. Wani tene. Bako yamba yo. Mama Kapashi la ne bien bateau na zo tanga ba. Mama Kapashi londa meina abantu abanyintele muwena. Trésor Muchi. Mwana trésor Muchi wa franga. Trésor Muchi. Trésor Muchi wa $. Mama Mutu. Mutu wa mushinga mukora trésor Muchi wetu. Tangu na komi. Trésor Muchi wetu te. Alibite esika kolala. Ano afiki yoyo ani mababula. OK. Na osanti to na koma kunanga. Ramon de Djobour paso zela yo. Ramon de Djobour. Ramon de Djobour. Ramon de Djobour. Ya zo zela yo. Ramon de Djobour. Sikoyo batata moko mibale bazo sepelisanga makasi. Sinje tujini batatu babiji bika na Belao. Mwana tu Jimmy Belao. Ye batambola kana lipasa bambongo. Batubika na benda ni jiga sijini franga ya bonyi. Kulutu Jimmy Belao. Mwana tututu. Eza obligatoire mama tika pesa. Pesa. Bato ba yambi. Kulutu lipasa bambongo bango ba yoka ni siko bango mibale. Bazwi décision. Balobi turo tango nazo kende fona zonga na mutuka. Wambi ni musanganji. Jimmy Belao na lipasa bambongo. Sikoyo. Eric Mandala genda. Et comment le colon? Il est pas là, papa Eric Mandala. Moi, neto Eric Mandala. Tata Pambula yo kasilanda ti. Yango ezaka kuna na lupango. Na ozela basili sa kobongisa pona ke nozwa. OK. Po eloko ya la kati ya otika te, ti ya kopesa. Ngape balaka anga ite. Ko provoquer likamute ça makambo eseleka. Oui, naïve. Maman, Stéphane Mabila. Moi neto Stéphane Mabila. Place na ibisa ki ba koyamba biso na Djobour makambo. Stéphane Mabila. Almo Stéphane Mabila. Place wana mama. Koliana komela Stéphane Mabila kunwa. Yo yebingati. Soki na leming fo suka na sani. Na bimisa. Nga somo. Kuto bila nashi. Mama Kapashi. Mwana Kapashi na rotika boete. Tena ndekele nashi. So na tiki même mama be neni mweka bibi acteur à film mwana tu mwenji wa film minena ko cha tembete na acteur à film ndenani Yannick Kinia Yannick Kinia Rombox acteur à film acteur munena wa film c'est-à-dire yeba na bana makamwa mbongo akoya te yeye kitiyo banga malo franga tumanji kuluka nashi Yannick Kinia pardon wana zoeni odela mputu te Yannick to kutanaki tuvaita na nenda umpeshe nu rendez-vous lobby au kana mwana mwana voyager mujindi nje moni déception ningi nazwaka Greco OK moni nazwaka déception Yannick ni atata Pambola yo Yannick wetu ngainga bana Afrique du Sud bana betu ba mo Afrique du Sud bon so ba tozo yana mama Kapashi tulo alo kwetu bana betu tala musala munene to sala kapana tangila muju mbune na wetu jitoenza boyo kisenga sonite mwana mwaso aza muta munoko makasi mwana mukashirika na wa mukana mwa bunga pardon natangi bakomwa minene nanga kwetu kakushibinyi bana betu s'il vous plaît bande ko na ngai tujileja kwetu na yo kasoni ndango me mope na ndaku ya mete kaye kalenga wetu adukwacha mete kaye oyo ya kwetu kakushibinyi nashi mete kaye atindelaki nani biloko oyo atindelaki papa Mokia maître kaye mwana tu maître kaye papa Mokia alingi kozwa te etali ye ayaya te papa Mokia na kolata bilamba na yo okoya kozwa wana sola motoki na ngai maître Vandam moko social lisusu vraiment bato baza ebele nzambe tata Pambola bino oliaki na lokoso yango oye na liste lokoya na lakelele te non nalie bien te natake kaka po epesa déjà bilenga kolia kasi tokobandela wapi na Cape Town mais Cape Town moye tokanga biganga ganga eza te tomona nanu na misu bana Cape Town tozoya Cape Town bana Cape Town papa kata bana fosa mu Cape Town ça va pesa bata Cape Town en mbote kasi jingela bana betu bonso bakwetuka kushimini manyine luji mu matunga bunyi masanga nteta atubamba ni tuji mashaku menu umina makwabu utwila makwabu kuchino kugela wendo wamona makwenda majunda ujua kule bwa kwanza nungu lwendo lwa tukaji wetu mkala nganenda munji tuta muchaji mema wenu njikoko ujunge bana chumunomba yani mifunda kuishi tuyikila tubikilanga bwa kumulonde tutetu bosu ya kwetu bwa kwetu kujinini ngene bana betu bonso bakwetu kujinini moyi bajibe sana mudalas bajibe mwana kamusisi bajibe mu England bajibe mukala mu America mukalenga Yesu Kristo arubenes chiyumpo mwe kwetu kujiminyi bajina chupa sai nasibili kune papa chéri jibe pia na yamba biso papa chéri jibe kumu wabamfumu jibe pia na jibe wetu na shukwenu bakwa papa oko yamba biso te ujano kwenu jibe wetu tetu mukuru wabakulo tetu bakunyibebe tujiko kuve wa kwetu kujiminyi toto kuna kubinji jimbi ajiba tumone kwetu kujiminyi niba tulenga byango twameli mbali betu baba
enza mushindo tutu wetu waba tutu tumweka tetu jibenu mukulu waba kulu papa junior piana jibikala hana koko mukulu waba kulu tatu ndo abana milongo longo wa mashaku men souverains premiers batu ila makwa uju wetu mashaja tumunjo beya jimikala na yeye uza wapi tujimwa kula kujibeli ukalenga Yesu Kristo akubeneshi akwesha kuna shibukoro bwa kutuma iga lelu tetu banko wakula abantu basema tujibima na lelu bwa jibe mpiana beto bose bajini menji akutukwachisha mema wenu ndi wenu neno kalu benzi ko nwangenzela nashi yeye bajwa mwese kujibabu neno lujibeti ngenzela yenu wakwe tukakushiminyi nashiba kwambazala mukalenga Yesu Kristo ngo ikasanje pe muluba au chobesha azanvi au chobesha ngo ikasanje papa au chobesha jingwela moyi chobesha wetu teto kejika panyi mukalenga Yesu Kristo akulama nani mususu mama abeda shupe muluba papa lobela no abeda shupe ozi la ka muta kufa tujini betu babuyi na shabe de shu ujana mwane tu mukalenga Yesu Kristo alobela ona ni abeda shu ozi la ngana bela enza ibienze bya kwetu kujiminyi nene ko liba twambulishi wakwetu ko kujiminyi tutu hanga kujimina nene bamulisha abeda shu ko kujimina nashi ngasoko somela nga serkei golanda kwa shana shi mumishindu na shi mumaya kuno au kale ungebe na shi nomba yanji kuishi wana abeda shu nomba yi mukalenga Yesu kubena abeda shu muntu afranga yabunyi utuwenza mali manene atu tebo sikumone nemeswe olo la chance kwa kwetu ko kujiminyi na shi kwa manzara mukalenga Yesu Kristo alobelishi nzambi ya kusamba betu kata masolo Monsieur Sili, merci la docteur Mata Mbemba. Docteur Mata Mbemba. Moutina yoti. Oui. Alobini. Bosani. Docteur. Azan félicite. Ah yo qui a félicité Bosani Canada. Ya dans Canada. Ah ya dans Canada. Mais oui. Ka docteur Salatu ya Canada. Ah oui, ah ça. Cyber café Rick Mwamba tata pambola. Cyber café. Cyber café Mwamba oui. Sangisi siko ba mboka nyonso. Apesi biso. Na ozela lisuba zeneti na bango te. Na Olympia o arena nakenda ka répétition pa pamba ko ba memanga c'est ça vous sala sala ba souffrera kasi mama rep le bel président poba est-ce qu'il voyage en moi ça combattant par le bi ngaye Eric Mwamba wetu Eric Mwamba cyber café bon ben Eric Mwamba bo hésiter s'il vous plaît Eric Mwamba wetu bon ben Eric Mwamba bo hésiter mobiki la ibana bibo kanu tikalu bengi na oyo kota France bana bakangama na Turquie ben Eric Mwamba France bana bima na mwabu mobiki le Eric Mwamba Mwamba wetu tetu uju wetu mkulumpa me uvuluke ekoki aze yote to wetu tetu Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Notre agence de fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence, colis express avec livraison à domicile pour votre restauration. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Oredezo Commercial Kinshasa, au service de tous. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour
africain Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassungo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Lodi di garçon. Capage TV. Capage TV.